majuro watin na kana median fambe na yi tenelon to bukaro tele saba mois d'octobre 2022 albake fanfa badamalu kala kala ka foko na makalko nala na mena watin nati in ka frangula di na makoko nalko na mena ka fra ko jidala na makalko nala na mena watin na frafina kabim me beladen na makalko naldo na mena watin na ka frangletera benitoma ilanka toma ibon kantoma abetoma klenedi na ye modi fofana di nabi muso dinke uyana mena watid na ka frangleter ba barmalul hilamin ka sulo ka blokro do annato le dantel kala alnya alka famu yalisron ka fokukuno na independence tulon menkera to bukaro tele fla be jamna belade nan kita ka alka famu yalisro kankantama wote benen koro bidoy turaturo na feda ka fokudul wara o kefun kundi kabo nay amdallah Europe dunsa bambeto womme beladenen fayda o kera sisidi alina family sroni beladenen fadama nambora anda ila kala ka foko independence tolong atambra fama kala rume nyinantani ba bulfa kelen kon ya ka hakato ka foka atemeni nyamma men fonado men kenaro aldina family soro ni beladenen ma nambora yi anda ila kala ka foko lihla nimbateme na ye andio kalatala na ye balamsa kurumadi men ye barala kafra faso tv groupe adafo bedia belembelle no wominala kamna chakma ko wadi mba barmalu ku kon fana masoro an aidina itolo sinka mentame okunya beladen do barbalu fayda ka foko anna lihlatana kuna jinjala bi yokome ay kalon nyame ma ba kunu trayata lumbadi ni kama fene ka foko tarku bulo ma may tarku sanman badi ni kama fene ka foko femba ki bulo nyanyama ni joni di hanten ka foko tokonala ni fen kon fananti bulo barbalu kangoro yani o kapsa fen beladen fanandi o kerata ku badi depuis 2 octobre 1958 alama lahinara anna moba na ye Ahmed Sékou di leki kanabo francima ka foko menduma ayen ba fayda ku ka an kan horoya ka anna indépendance total ta ka damma depo kera kana sinna wosimbon si sambiworo nale kon fanandi kuno rosa na ye jamana kantini jamana tonti na ye madi dumbuya di oka akanabo badema beladen fadama kafra atanya nyambala kafra pale du peuple ba barbalo kerata kudbam padi la Guinée odom to sa fin na de ke la Guinée ka beladen ne bora kwatre ni kuda kum fadando ka tuloni nyanya ko dum franke ne tun sera pale du peuple ba barbaro ya fo fayda ka fo kudyam me beladen ne fran odi ni kama fene ka jila ka foko anna kan horoya ka jila ka foko anna independence ka jila ka foko anna mobile men ka sedonke men ka sia masron nay anna independence di ba fayda kay ma ke fula kay ma baraninke bara fu kon frana kalka bara ninke bara gire kon kan ni kama fena odom to sa anna mo ba antana samala nanka summe belade den ba katlem me belade den ba akan nay Ahmed Sékou frandi frafna ku da rendem ba baramalu kunu rob to sa alama na masake ma didumba sibra kala alama baramalu fayda ka faye bara minna hadisi barani norob barani bilanyama alamo kra kunu fana nin kerata ko bari nka jala kala ka fokata mrawul kala rube nyiranta bulfa klen koni wo kan kosuba o bulfa ye mundi ni kama fana ka foko anna masake fulma rabdu sana Ahmed Sékou di ba Ahmed Sékou tre burla mumbli men kodo barmalu kunu fayda ka foko anna muso ambenna jamana me beladenen na ye André Touré wole de blala na ye anna mo bala mumbli kono kuna ren tablo ma sewa tablo ba nyanya tablo ma ka défilé ke ka teme barmalu o kera mo ko badi mo shaman ka mafene kuno hulu kasira men ka tarkulo ne ka mafene ba barmalu fayda ka fo ko idi man saya kon na sha Allah taala ni yata kukunyman ba kon frandi ba ne ka mafene ka fo ko jamana kantini jamana tonti watina na ma de dum yadi awra kuna ren shaman balase anamo ba Ahmed Sékou la molma a floma ni kama fene bon men min entre sans moi aniko aitambra joloko ke bon konika ko lase ama o ko kera ta ko badi tumatoro ni ka jamna tol ma fene
yo comme Côte d'Ivoire ka jamana tol ma fene yo comme Mali la ka jamana tol ma fene hali France wala masa menka c'est donc ba fayda ka tembe ni kambe na sabati wala ma ka jamana kanwroya wala aéroport me bela de fran tolantre wolle la mais la gineta odam tout ça o tolantre nyagrele ma mais anyero min don bi aka aéroport ni fana me bela de tola nayi amer secteur la o krata ko bari afana madaw fana mare ni kama fana mutu sa abansa ni mombli do way kumbaro fana tala kadi annam so fana ma kay tama ko ba ake alama lahira la mobala ka kira sudan so badi frafina me bela den nasbati ko la kala wurki wala ila kala aka la kasal lukrado ka foko alla bunyana la bliama uleka ankase anna mo bamso fana ma naye madame André Touré wotemenen koro fana naye alama lahnara anna président fana lansana Conte ba barama le président lansana Conte fana wotre bor la mombli men kono rom tout ça mansaya ta kabo 1900 mansaya ta koro kabo 1984 ma rom tout kabla 1988 la ba feda o la mombli men to kulimojin ale ata mombli jamba frandi a denke do e nato ko dawda Conte o fana bara kare afala mombli koninka kanata ma penya kro barama la foloma le nin ka foko nin tulon kon yeke anna jibna kono nyaso ma bela denen fana itasura kudo wala nyala kala ka foko anyo le fula wati be alere fana denke anna naye amso o bansa de masro na denke men fana no o tolani lansana Conte le fana alama la narala ba barama lo wala nyala kala ka foko akono fana brilo akuna ka tembe ni kambe nasbati anna jibna kono ni kama fana odom du sa ka foko antura ni ko bado antura ni we kumbaro kunu mo gorel fana bora kadamna amdallah ma odom du sa barmalu ka boa bambeto ka bola kwa yirok ha na ye simantri fon fladri fana do o mol bora ka foko amabembi amadia aynya sini kalu te fati kuro bi te fati kuro sini ba barmalu ka pinel jini kaban na ye pick up gendarmerie pick up bana fana ka take o kondo mais mo shaman koni alka teke wi do kunu fefe ne kama fana ka foko anna jamna ni wanyale kono fana wodi aye jamna kelimpe men fana kono ole an braya sino malita temesani mo simu kuma kono fana mais ambraya ale ata jamna bralidi miria memba ke dolla miria fana dolla ole anna jamna kono ya ba faida o kirata ko badi mais mon kono fana si taf nya ka fo kay boni kun kelemin do ka piko bu jeni ha fa ni sura silbla réunion no ka friñon na krisila pine jeni la sla ko kan doliye feti la wati na doliye nyanya do wati mando akokra wati wala ba barmalu namboray anda kunsi ka fra maktil ko fanan kan ni ka ma fene ka foko colonel Bari a lettre gendarmerie belade na belena di wati temenen aka fanyina ka foko ama fini sur le cours ma fin obra boro tunsa faida ka foka no sur le kela ba abraba makitila ka bam tusa ka seria bonsana lodo ala makarana kan wodo ka foko ko jamana kantini jamana tonti ko di se koronora ko di se kolano yakala anye flamma ko grâce présidentielle ba mansake kelempele franisi nintala hakan ya kelempele la denenye albabay makitila wati bendo kodoro few ale afo ko boko dia barakima ko maktil bumbra dia ima belade nendi dia ima uram tusa ba baramalu faida ka foko ala makrana mentor maître lansana biapogi o koni ka kanabo kabra kanabo jamana kantini jamana tontima komi adombra sedon siamanka finance sedon siamana ka tembe nin kambe na sabati la gine kadem belade nen fanante abra abara siaman kono fanyi odoka dise frère belade nen kala kadien na ye colonel Bari kono fanama na ya flamma ko grâce présidentielle ko sino ko kono fanambra me kasula tenten do feu wotemenen koro fana wo makara na kelempe na ye maître Salif Biabogidi akoko adante o fanandi na ye FNDC menna benim tunsa mokrol ko lu kono fanambra na ye le biworo tijanin ke kasula watinna na ye fonge mange wala ma na ye Ibrahim Diallo wol fanandi watinna ka afrique ko kadnie wol belade den fanama ko kon no kera ko di dia alenya kosobe
o fana bana ka la ka sala lukrado ka foko mbria men kono alela na ye maître biabugidi wolewdi ala maksil kana adnam naba wala ma atnam na laba ankon dansi ko kokon fana mafene na boray andan kunsi ka fra politique ko tafana na ye shakabari butunsa wala parti le to ka foko MPDG komi baro kalon ka foko anna simbonsi angere masolon o san biworo san nannen frandi ko kale tise tura dibiro na kon fanama akanabo ko lagde kal kanka ay latar ku kran kal latar ku long lagde kal kanka amafene mboni ya nyamema kay senturia ibi kofenat ilatar ku ro ko ya ta ku bambari ya mafene furo entre nya jumma kunu bi anyi nya jumma sinifana angato nya jumma ko lagde kal kanko mafene ko sube ko lagde kayina kokuke tembe ni kambe o disilas batla nyamma kala wurki ko le kon kay ko ban anya anna tarkulo ba ni kama fene independence ko kon ba fo do ya amaro brin ko lale ka do brun faida ka foko anaye atnyeni manfan ayi wole kala ayita tarkudi ka ta ka gbe o ro kale to do bi ato do sini bek kan kila tarkulo jamna site mortafo ka foko mena tarku fanklente doye ko adobrunte me ka fole butun sa ka fo ki bantunya fola wala ma mo balka menke tembe ni kambe do ka foko ka me belade nenke na ye findi ko tebembi o teben sini na ye shaka baridi o ko ilaka san lukadado san lukadado ni frando jonkbara uleye na ye Dr. Faya lansana milimodo ba Dr. Faya lansana milimodo franki kanabo oka atake patakidi kasebe a fulama ma ka foko discours ka folita kabla anna mobalnye men ka sudan soya ke hanfan kerangiredi ka anbo tabul ma kambo joyado oro ka folita ka da belade ma alato fuddo ko temenen korob tunsa adise men fola na yebre dekru men ye fun kunun tabul ma watinna comme anna jamna kantini jamna tonti wala ma anna premier ministre franc baframan kon funambri kanabo men wani kala kuma nyoyadi ibrao ko si sena ko bekon funandi sena trada kuma joyan ndo a flamma ko cadre dialogue to bukando europe dun sa ka vokai bra kuma fle naye kula fere do karo jensen bekon ye na ka dunu fo awdo odoko aye fre beke comme ay don funu kundo watinna ni kama fene ka foko brebrete dekrutil ayla de men bolo ni nyombo dom to sa a flamma ko anad ala kumara woni FNDC politique woni RPZ arc-en-ciel woni corrède ka ye fre belade nen ke kana tre dakundo mansakela wuledo gouvernement na wuledo kana tre ni kudo aka kanabo o tabulma nambora e bermalu andan kunsi kafra andi to fedde de balance ko no frando jamana kantini jamana tonti kodoman na e proso alpha konodi o franka pataki sebe akudo kafra turki konna akala ka san lukanado do ka foko afrikana bo lagde ka belade nan fadama be freke ka tembe ni kamben kon nasbati amatar ku jamba kon fnan fo kateme o kan barmalu na e independence ko no frandi mentre ambulo krobi faida ka foko mente menebi lihla do na ye bitena lumbanna ulewdi nambora yi andan funsi ka fra kankana nka fanya nyamma ana lihla ni damna do ba faida ka foko andiyo kalatala na ye balamusa dumbuyadi ba balamusa dumbuya alno tekla uledo kamina aboto tre alaka jula na ye ada fo media ana ngoroni aseye na ye première dame na lu kanya nyomaro modo na la mobli kono ka do mobli kono dianu buyala wuldon ay wara abla dunsa ka frama kono ka gazi kan akende male kono fanana alhamdulillah ni kama fana dunsa kala talal ka brabake commande do ministry no do blada do nusa anka sinabolike ay baba lihlan namena aidina namme ka fulita ka dilla menna bela denen fana ma mentamenen bi jamana kono wole tre wodi nambora andan kunsi ka fra jamana ko kanra la burkina yikoma ay kalon burkina kono watinna afa kalama ne tintendo fo ya fo ko lampanen kuntamane wo nyamma wulampanen ko to hale nabra do ya ba be kono fana ma lampanno
watin na surtout season 2 men conference rona wata dobra disa ne ka ma frère ye mansake kro ba wole ka men nani mo funukurun boluka kudita ke mo brella kudita ke korofna ali amatene ni tlatabo mo brefna mbra na koroni ka foka kudita ke alila ba na ye Ibrahim Traoré troman fana ulkon fana mbrai sembla masayaro me kukroma dodi ba ne ka mona ka foko Musa Traoré o ka masaya kon ke kafra malila woye ataku bade o ke fadin mutunsa mentre yino aka ulabo ala wanindo mansake kuro ayitugu anyi kumala robin doni faida abanne tre démission koni siela ka foka abra kay démissionner mais anyi kumala robin doni abra soma bi abra soma sini ba na ye Burkina di Traoré butun sa Ibrahim Traoré faida alesi kasabi sambi saba aniko akodom tu sa ka foko alusura sille ka jiata kala masake kuro mentre men ka kurita konike Ibrahim ka foko tamanya bra mafali hala tre toni du men ka atambri ban toni don ko me bela de nan fana kaban anani men kama na ye tiri kele ka tiril ben ka tiril la fefeya o bela de nan na kele butun sa ba faida ka foko ayjina ala kosobe kuban arabi kanabo fana bi momli wodof to sa momli na ye gbafrnama momli di alamra ni momo bulubuna ko bekon fana italabo niki bang alabola nalka te kon kido alina ku kon na toila ba fadema anye kumala romin doni barbalo ka foko Burkina koni shofen baleta kalamane te fefe watin na lihlamin ka sula kambulo kro kanta kadaima kansan kallade nala na bena kansan wodo nyina makal kon naddo na bena kafra na ye angulala ne tereke la je seku doke ka fulita kadama na ya na mena kafra gambila nyina makal ko watin na naldo na mena kafra korwarla nkalon kafoko na ye anna fnake da fanamba oye la meninda kunote ka fulita ka di amerika bela de nan fadama asan kurma fakuli modin ka fulita ka da bela de nan fadama ba badamalu lihlamin ka sula kambulo krabi woletre wodi anna barkabla ni fama jini wajmalon fulalnya numero klempe aya masurna wada albaka kokula anya shalanya anya lonko ko be la brala talema wole 628 32 40 85 628 32 40 85 et anna fuli la menna pela de PPG et AJRK. Nous, syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, et l'association des journalistes de la région de Kankan, AJRK, avons appris avec regret le kidnapping dont a fait l'objet notre confrère, directeur de la maison de la presse et animateur principal de l'émission Kawalawala du groupe Dabo Media, Balamoussa Kourouma, par des individus animés de mauvaises intentions. Selon la victime, elle se rendait à la maison après le service dans son organe de presse, arrivée à proximité de la gare routière régionale 6 au quartier Aviation dans la commune urbaine de Kankan, que le pneu de sa voiture a fait l'objet d'une crevaison aux environs de 23 heures dans la nuit du samedi 1er octobre au dimanche 2 octobre 2022. Ainsi, il est descendu à bord de sa voiture pour changer le pneu. Soudainement, une voiture a stationné, deux individus armés encagoulés sont descendus en lui sommant de monter par force. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé sur la route de Kissidougou pour une destination inconnue. Après avoir été aspergé par le gaz qui lui a endormi, la victime n'a repris conscience qu'à 5 heures du matin avant de regagner son domicile par la suite. Aujourd'hui, ce kidnapping relance le débat sur l'insécurité qui gangrène dans la région administrative de Kankan, qui n'épargne aucun citoyen, même les journalistes. Nous condamnons fermement cet acte ignoble et déshonorant, tout en apportant notre solidarité inconditionnelle à notre confrère. Et invitons par la même occasion les autorités à tous les niveaux de prendre des mesures idoines pour la protection des hommes de médias.
nous, SPPG et AJRK, réservons le droit de porter plainte contre X pour enlèvement et séquestration contre notre collègue, contre notre confrère Balamoussa Kourouma. Nous vous remercions, que Dieu sauve notre corporation et qu'il bénisse la Guinée. Vive le SPPG, vive l'AJRK. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. 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 C'est bon? Bon, attends le directeur de la déclaration. Hein? Voilà mala mea, anche nel tempo la mea. S'il vous plaît. Directeur Tinari. Non, directeur Tinari. Caméraman nous voilà. Mon cours, directeur c'est pour vous image pour. Pose la question. Image ça. La même ina magasi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Madi Kansan Doumbouya, je suis le directeur régional de l'information et de la communication. Et comme vous le savez, nous sommes vraiment attristés, nous sommes vraiment agacés, nous sommes vraiment consternés par rapport à la triste nouvelle qui est arrivée à notre ami qui est à Kourouma par rapport au kidnapping. Et comme vous le savez, le ministère de l'Information et de la Communication a son rôle régalien de protéger tous les hommes de médias. Donc nous ne pouvons pas rester mabres sans venir apporter notre soutien. Et c'est pourquoi quand j'ai été informé ce matin, je suis venu vraiment apporter notre soutien à notre confrère, à notre ami qui est Balamoussa Keita, au nom de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Et pour dire combien de fois nous sommes marqués, parce que combien de fois nous sommes vraiment attristés par cette nouvelle, parce qu'on ne peut pas comprendre que les journalistes qui se lèvent très tôt et qui se couchent dernièrement, qui soient victimes de kidnapping, et en vertu de quoi, et dire quoi, je pense que vraiment nous sommes très attristés. Surtout, étant que c'est un animateur figurant du groupe Adabo, et après son service, il était venu, il était très fatigué et très traumatisé, et pendant qu'il se rendait à la maison, il a été victime de ce kidnapping. En vertu de quoi? Je pense que vraiment on est très attristé par rapport à la nouvelle. Et comme déjà je suis très content par rapport encore à la solidarité qui existe au niveau de la corporation. Depuis que vous avez été informés, tous les journalistes se sont levés pour donner la main, pour venir apporter leur soutien et à leurs confrères. Je pense que c'est plus important. Et quand j'ai été informé aussi, j'ai informé monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan qui a aussi apporter son soutien à l'égard de Balamoussa Kourouma. Donc il m'avait dit d'appeler les sécurités. Une fois quand je vais quitter ici, je vais informer le Comazon, je vais informer toutes les forces de défense pour que on essaie de prendre toutes les mesures. Et comme vous l'avez déjà dit, pour la plainte est portée contre X, et pour essayer de voir dans quelle mesure vraiment ils peuvent intervenir. Je pense qu'une fois, nous sommes consternés par rapport à la nouvelle lugubre. Merci. Okay. C'est bon. Odo afo nyenka na ye gouverneur fanan wule akoko vraiment asumuni nkuro na la wata la kon kison adina tesiril fanan la lonia tuloni anyanyake mambe wutulo no wati mindo na ye mol ulnara ka alemina ka wadi makono me andi se ala tala tandula ba akende male kon fanan boniye kaban amadia anyanya silema anna ministre muso tororo na ye madame Aminata Kaba ante se tula sido fo anyena karanya la ka fuko ko menkeni ama bembi ama bensini
ko men keni amake kalatalal kelenare akeni an ministère de l'information et de la communication akana mbela denela woro hali balamsa ba wala ma balamsa ta ni ko ka kalatala soro hali ni limo mingil borama ante setula sido do fo anyina kana nyila ka foko aye ambela baralla aluye jamana la baralla yoko be fana jamana la baralla nyamma woro afo nyenka na ye gouverneur fana ngule akoko vraiment asmuni nkuro nalaw tala kon kison adina tesiril fran la lonia akul bakem na la nyamma ayemnati donc nal kan ya bi fayda ka foko ansmunne na mena na fura ka foko fenta kala talal bolo aye bara la telekro ka bara ke sukro na fura ka foko belengbel fana yinyado wole bara mindo vraiment ajisu kasi kabon ajisu kasi atroya da kabon kosobe odo fontre na kayla ka foko menkera amabembi amabensini ankora la matrala ma ale belengbel blala gbero ala kanal to dugono ala kanal to dibiro nyala matra min na ole donc ante setula sido fo anyena kana aifo alufana ye tembeni kambe men kala tlalte wallahi neswan bale kankanya ba ni kama frère kuna krite kankane ko do ba kala talal sulon kroni bari wuli kana fo wo tarku ye mindi ale kala ale belengbel sun namina bel alwara kawana ye espace fanan moteur chien o kekoro kankan kala tala bela denen beki wuli wolon fanan kawa fulita kadi wol fanama wala ngila kala ka foko kala talal bolo du nyombolo ni donc ki bolo du nyombolo al disekola mais nalla frafrani alternance la fulla swan bale kala talal la mentre mbolo dafanya kudu kelendo ka ngila ka wole o dakla assalamu alaikum